laban. Ayun na, nagsasabi ko. Uy, oh. Green. Ayan na! Tulong! Paso hindi na, hindi lang sa ilalim! Ayan na! Nasa kay po! Ay, wala kang mic! Kay Plong! Wala! Ano ba announcer natin? Rider! Shot lock! 8 seconds shot lock! Mamamakos ka niya. Ayan na! Ligaspi! Easy 2 boards! Ayan na! Pwede ako dito? Ayan na, Wanlaw. Paso, Medina. Paso, Liga, pinawala ang bola. Hindol tayo. Wanlaw. Ay na, pinasa natin o. Nakuha pa rin ni Legacy. Paso, Medina. Medina na tama, Andres. No good. Nakunin no. Number 1. Paso. Number 3. Legacy. Legacy. Pumasok na. Traveling tayo. Manlaw. Rebound the ball. Paso Legacy. 15 seconds shot na. Kaya na. Rider. Pero na kanino, number 1. Ayan. Wala. Foul. Ayan na. Nahin ko na lang isa. Ay, sorry. Ayun, nagkakalit yan. Replay. Ang gwapo nito. Papasukin. Now. Pala, pinasok kay gitna. Paso, Medina. Paso, number 34. No good. Kanino? Ay na, nagkakabi ka na. Tama, Andres. Pero pala yun. Paso. Ay na, para sino pinasok kay lahat. Kanino nagkakabi ka? Mode. Paso. Legacy. Travel nga naman ang tinawag. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa'yo. Thank you, no? Ito ka, Andres. 3 points para kay Carlos Yulo. 8. Pop City, ayun na. Manlaw, traveling nga naman. Number 2, Wingo. Ayun na, pinasok sa yalan naman niya. Personal foul, second foul. Berjat. Serious mode. Traveling Nation to. Ayun na, pasok kanino. Kay Medina. 10 seconds shoot. Kanino, pinasok sa gilid. No good na kanino. Kaya Medina na naman, wala, nakuha nila. Pinasa na kayo na kapendo, paso. Number 2, easy 2 points. Timeout tayo, yung mga coach ha. Hingay timeout, tapit lang dito ka committee. Legacy, pinasa na ilalim. 10 seconds to shoot, ayun na. Nakuha nila. Ni Carlos Yulo. Pinasa na nila. Ayun na. Pagkakaroon ng 3. No good. Pinasa na nila. Nino, sa gilid. 2 points. Para kay 3 minutes and 55 seconds na nakalabing oras sa first quarter. 15 to shoot. Manlaw, no good. Nakino. Foul tayo. Pushing foul. Number 5, Medina. Time out.
Carlos Yulo. Ayan na. Pinasa na sa dulo. Kanino? Kay Crocodile! Inito ba? Baka husay ko naman talaga. Paso kay Kasi. Paso Medina. Paso. Ti! Pinasok pero nawala mo na si Sanchez pero natapigan ni Di. Napaka-aggressive na. Pinasok na agad na pero butata. Same ball tayo. Pinasok na kalaban. Sarami tayo. Ano yung pot? Ano yung papa? Pogi? Ayun na, Manlaw. Serious mode. Pero ano? Foul na yun. Perfect foul para kay Manlaw. Ayun na, kanino? Kay Carlos Yulo. Grabe yung dalawa kanino. Best foul na yan. Red. Foul. Foul number. Medina. Pogi yung Medina. Medina, pinasa kanino. Kay Ligas ito nga ng press. Nagutang ko kanino. Nibig sa atin. Pasok ko ito. Best foul. Foul number 4. Ligas. Go, James. Ha? Natira sa bulan. Iwing ito ka. Nabalat po ito. Nice one. Take shot. Ligasi. 50 to shoot. Medina. Nagtatabi ka. Nakuha nila. Ibig sa Barzo Tulo. Isipin ko ay para kay Barzo Pal. Favorite Pop City. Ay na, pinalakas sa bungal pero wala ang bola. Happy viewing kay SK Mark. Ang gwapo. Napakasipat na ng SK. Mark Velasco. Ay na, sinasabi pero nalaman kanino. Dito na. No good. Pinamagali Medina. Ibig gali. Medina. Pass to T. Easy to boy para T. Pinasa sa dulo. Pinasa kay Sanchez. No good. Nakawala na ni Guzman. Pinasa. Nakahuli. Ano man? Hala! Nakakuha ni Big Daddy. Pass to Carlos Yulo. Carlos Yulo bigot. Pull up. No good. Pero kanina. Ayan na. Isabi. Pinakaganda ng pass. May Carlos Yulo na. Foul number 5. Medina. Muna tira. Tira. No, Medina. Baby. Medina pa. So kailangan ko namin 1 is 2 points. Wala na tayo. Shot lang ha. 17 seconds. Ayun na. Labas tayo ang plato. Medina. Oy! Traveling violation. Ayun na. Tapos yung mga pinahawag sa braso. Ay, ginagawa na! Foul! Basket! Foul number 1. Balik tayo. Wala na mga foul. Ayan na. Nailaban na ating alabar na walang bola. Morata. Pasu Bester. Back to Morata. Drive. Ano number na? Number 13, drive. Back to number 13. Number 9. Number 8. Number 5. Shot clock, 12. 10 times to shoot.
Number 23. Versus foul. Number 22. Okay, dyan. Ayun na, malinaw. The serious mode. Tama, Andres. No good foul. Foul number 0. Pushing Coca-Cola. Ayun na. Number 24. Pinasa na nyo. Pinasa na sa dulo. Anino? AKQ. Easy to fall. Oy! Single tayo. Manlaw. Ayun na, ayun. Pero, foul. Second personal foul. 30 foul. Manlaw. Manlaw, pinasa kanina kay Lee Gasly. To shoot. Medina. Foul. Foul number 23. Ay na, Lee Gasly nagtaka ng 3-0 na nino. Nakakuha ng tatabigan na kay Medina. Medina. Take. No good. Foul. Foul number 9. Pushing foul. Penalty tayo ng shot, TKQ. Baldog. Okay na, 2 shots. No good na kanina kay Gasly. Pass to Racket. Racket, nilipad na. No good. Na kay KQ. Pero nagkatabigan. Inbound the ball. Pinasa kay Gasly. Gasly pinasa ko ang gitna. Pero na kanina kay Manlaw. Na, KQ. Pinasa kanina sa labas. 26-30. Ayun na. Nino. Ay. No. Dep, dalian mo. Ayun na. Wala na. Yes. 3 points. Manlaw. Pass ni Gasly. Pinasok na. Easy 2 points para kay Gasly. Morata. Pinasa rin sa kapatid. Morata. Isa na. Delangos. Huwag ko na. Big Daddy. Isipin mo sa Big Daddy. Manlaw. Manlaw ulit. Manlaw. Pull up. Isi 2 points para kay Manlaw. Terus. Pass to Morata. Pass to Lansinon. No. Oy! Medina nagkakabanggaan! Foul! Number 2, first shot kay Medina. Pogi yan. Mablay. Substitution set. Ayun na. Morata. Kaso Morata, pinapakita kay Big Daddy. Nakanino? Morata, pull-up, no good. Kanino? Itatabi ka na lang kanino kay De La Cruz. Ang ganda ng bitaw ni Dep ng Paso. Pero nakuha nagtatabi ka pero na Racket. Ang bola ni Morata. Paso Big Daddy. Hindi mo na Big Daddy. bitaw niya. Legacy. Pasok ko sa paso. Medina pinanggahan na. Kay KQ, nawawala ang bola. Paso Racket, lumipad na. No good pa rin. Foul number 3. Sino? Na. Morata. Asan si Shane pala? Morata pinasa Malupiton. Ayun na, Medina pinasa kay Legacy. Fake. Paso kanina kay Berga. Paso sa ilalim. Montes, paso de Lagos. Second shot. Pakuha naman po ng bola. Sa mga tao dyan, pasuhin lang po. Ayun na. Number 0. Nasa kanina.
Paso, Vargas. Vargas, Paso, Medina. 15 seconds shot clock. Because my pass to Ligapi. Ligapi, no good. Ano na kay De La Cruz. Nakuha ni Guzman. No good, number 24. Ay, Vargas pa rin. Ayun na, Medina, pull up Jay. Easy 2 points. Ang lakas ni Dos, grabe. Para kay Valupido. De Guzman. Ay mo to, Mark. 2 points para kay Medina. Morala. 50 seconds at nakay natin ang nilalim na kay De Guzman. De Guzman. Inatake pa sa Medina. Easy 2 points. So, baby. De La Cruz, pass to Morata. 15 seconds to shoot. Pinakagit na kanya De La Cruz. Replay. Pinasa kay T. Pass to Vargas. 15 seconds at pinasunilalim kay Territory. Easy 2 points. Malapit na. Malapit na. Nakakatabigat na kay Carlos. Paso, Morata. No good. Target. Acelera. Pay. Pull up. No good. Target. Vargas. Paso, Medina. Pull up. Easy to one. Ay namin na sa tuloy. Pero nasa katabigan na ako ni Medina. Medina. Hindi mo ba isa kay Medina? Basi na ang mga pasina. Pinasakaling na ako nagkakabigan. Mag-ready na sa inyong game na. Vargas. Paso sa ilalim. Nakakuha ni Big Daddy. Tulungan mo ko, ano, uno. Number 1. Pagka na mamaya na. Para suyo. Eda. Ulang. Ubus. Ate. Vargas. Last 1 minute. 15 seconds shot clock. Ano? Montes. Easy 2 points. Ano? Morata. Nobo kawan ni Paso Vargas. Vargas. Paso Montes. Easy 2 points para Montes. Ayan na. Carlos Uno na para Paso. Morata. No good. Katabigan na wala ni Guzman. Pinasok sa tulong. Nawala ang bola. Bakit doon? Pinasok na. Ayan na. 15 seconds. Carlos Uno. Birthday. Bukas maglalaro ka, ha? Aling na sila. Carlos Yulo. Paso. Carlos Yulo ulit. Inasa sa gitna. Kanino? Foul! Foul number. First shot. No good. Second shot, Alfonso. Yan, ganon. Pasok. Medina P. Medina P, pinakabaya ng dalawa. Foul. Foul number. Ayun na. Carlos Yulo. Versabal. Pass to Carlos Yulo. 15 seconds shot clock. Morata. 3 seconds. Bayo. Dribbling the ball. Paso Ligapi. Ligapi is Paso. Vargas. No good. Ano yun?
Pinasa kay Jalapos, paso, Morata, ulap, no good. Medina, Maglaro ka, John. Medina. Ay, John, nag-miss ka. Pinasa kay Jalapos, paso, Rio, Rio, Yugapi, nagpa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 p
may silag. Nagsilang pa sa dulo. Kanina ka Bersabal, paso Arlusulo, pinasa kay Bersabal. Puta ka! Medina, paso Vargas. Vargas na sila. Nakawala na. O, sinalaan lamang ha. Ayun na. Arlusulo, 15 seconds attack. Nagulog tayo na Bersabal, easy 2 points. Paso Legacy. Uy, Ay, okay na. bakit doon? Sanchez, paso Carlos Yulo. Ay na, marami ang tanggalan. 3. No good. Bakit? Pero nawala. Ay na, KQ. Ano yun? Easy to boys, Karay. Sanchez. Medina, inbound the ball. Medina. Paso na rin. Ay na, Medina. Nawala na sila. Ilang Cruz, pinasa sa dulo, Bersabal. Easy to boys. Si paso Legacy. Legacy, paso. Medina. Nico. Easy to boys para Medina. Lalaro pa. Happy viewing kay Justin Brownies. Ayun na, pinasa gitna. Ilang Cruz, no good. Saan na? Sa kanya pa rin. Sa kanya pa rin. Foul! Foul! Number 1. Sabi ko doon. Wala kasi love depth. Ayun na. Bersabal. Paso. Number 0. Ayun na. Easy 2 points. Nagsarili. Legacy. Legacy na tama rin. Legacy pa rin. Legacy pa rin. Pero nakakuha ni Ilang Cruz. Lifting by Legacy. Ready na yung mga bola paso. Sino na ang bola? Carlos Yulo! Easy 2 points. Bomba na. Ayun na. 50 seconds attack na wala ang bola. Pinamit na madali. Paso. Tumus na. Sinala na. Wala na. Wala na yung na rin. Pinasa natin kay P. Easy to work para kay P. Ayun na. Morata. Morata. Lamang kayo, kalma. 15 seconds attack. Morata na dyan. 3 to 3 points. Ayun na. 20 na. 20 na lang ha. Ayun na. Bersabal. Bersabal. Ngayon na Medina. Medina na wala ang bola. Paso. Sanchez. Easy 2 points. Ano ta? Lapit mo dito. Ayun na. Arusula na tapik. Tama. Paso dito pa rin ang dalalim. Ano? Pulubito bro. Easy 2 points. Balik sa rin ang Pop City. Ayun na. Malupitol. Nakakuha niya. Montes. Paso. Medina. Medina. Every minute na lang. Ayan na. Carlos Yulo. 15 seconds shot clock. Pinasa sa ilalim kanina. Bersabal nakuha nila. Green label. Ito break. Ayan na. Pinabreak. Foul. Foul. Ayan na. Montes. 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 Montes.
Ay malupiton. Wala. Ay nakatapik. Nawan. Time out. Ay nakakalupiton. 2 minutes and 20 seconds. 15 seconds shot. 10 to shoot. 5 to shoot. Malupiton. Easy 2 points. Medina, pass to B. Layo niya. 50 seconds na kapitan. Magiging na nila. Bersabal. Bersabal, pass to Malupiton ulit. Easy 2 boys. 1 minute and 35 seconds. Balik na. Ay, mama mo. Ayun na. Ayun na, Bersabal. No good, nani na. Ay, Medina. Foul. Foul na to 1 minute. Liga Pilitan. No good. Kalma. Carlos Lino. Gamit oras kayo, Ben. 15 seconds shot clock. Carlos Lino, nag-a-entres. No good. Kay Big Daddy, pass to Morata. Ano ba yan? Ayun na, Vargas. Happy viewing sa anak ni... No good. Parang tutulungan mo siya. Carlos Lino. Gamit oras. 30 minutes ang labing oras. Malupiton! Ayan, ikaw na din. Morata. Foul. Foul number 34. Montes. Medina. Oh, gamit oras. Carlos Yulo. 10 seconds. Carlos Yulo. Inang sa ilalim kay Morata. Bersabal. No good. Vargas ay tayo oras. Saban lang. Serious mo. Kailangan lang. Patuloy kasi. Pipili kayo sa kapatid. Tapos. Tignan pa sa nagkadulo kay Malupiton. Easy to point. Pinaikot-ikot ah. Ay, hello. Medina. Malakas ang Medina. Dapat daw. Nagkakapag sinabayan. And Malupiton na naman. Napakagrabing position. Ay mo ito na. Sabat. Paso de la Cruz. Paso Malupiton. Easy 2 points para kay Malupiton. 3:49 in favor of Top City. Medina. He was foul. Lawan Carlos Yulo. 15 seconds attack. Carlos Yulo nakalipad. 10 to shoot. Gamit oras. Shoot mo na. Morata for 3. No good. Ay na, Medina. Medina. 15 to shoot. Tilasi. Nga. Short. Medina. Easy 2 points. Kalma. Morata. Kalmahan nyo. Lamang kayo. Paso. Yun. Ligasi. Paso. Wala. Gamit oras. Huy. Kalmahan nyo lang. Paso number 0. Paso. Malupiton. De la Cruz. Paso. Sanchez. No good. Tatapi. Ayan na. Ligasi. Ligasi pulat. No good. Ayan na. Foul. Ha? First shot. Ano ba yun? Kahit paso Ligasi. Okay. No good. Racket.
Foul number 5, Medina. Una. Carlos. Umingot. Gamit Ay na, oras. binaklo na si Malupito na. 15 seconds shot up. Again, foul. Nakakuha ng foul. Foul number 8. 2 shot. First shot. Ay, gusto nyo. And 50 seconds ang nalalabing oras sa fourth quarter. Ayun na, Medina. 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 Kamay. Gamit oras. 15 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. Offensive foul. Legasman, pass to Medina. Medina, pass to Manlaw. No good. Ano na? Legasman. Ay, De La Cruz pala to. De La Cruz, buta! Inbound the ball. Pass to Malino. Kay Juhay na. Jomar, sure ball. Ayan na. Foul, Foul. boss. Foul. Ligasi. Maghahabol yan. Ligasi. Flores. 18 yung lamang pa. Ayan Gamit na. oras. Carlos Ulo. 15 seconds to shoot. Gamit oras. 10 to shoot. Inasa sa gitna. Foul. Foul number 4. Ligasi. 30 foul. 7 to shoot. 5 to shoot. 5 score. Offensive foul. Ligasi. Medina. Foul. Para sulat niya sa kanila ay Berzabal. Berzabal foul. Foul, 1 more penalty. 73-57. Ayan na. Oras. 10 to shoot. 5 to shoot. No good. Kanino kay Big Daddy. 5 minutes na lalabing oras. 15 to shoot. Bola. Foul. Foul. Ayan na. Another one. Carlos Ulo. Natutulak. 15 seconds to shoot. Ayan na. Morata. Morata. Pinasok sa gitna. Foul. Foul number. Basket ba? Sablay. Legacy. Ibigay sa Legacy. Gamit oras. 74-60 in favor of Pop City. Ayla, nakawala. No good. Kanino? Ay, Medina. Pinala kanina ay number 1 pass to the Guzman. Foul. Medina, bisa na tayo. Next shot. Wala na ni. Paso Ay! Marosino. Hinihila na yun, oh! Ayun na, De La Cruz, paso Morata. Wala. Kanino? Medina. Yep. Medina. Medina. Ligasi. Pasaluan. Isibukoy. Ayun na. Time out. Kanila pre. Pagsimot yung ano pag dead ball. Medina. Dep. Ayun na. Medina. Iwas foul. Kalma! Kalma, lamang kayo, kalma. Paso De La Cruz. Paso Berzabal. Paso Morata. Paso Berzabal. Easy 2 points. Medina. Medina. Paso number 1.
Morata. Easy 2 points. Di na. Ayan. Bigat na. Ingat. Ingat. Surat. Gamit oras. Foul. Foul number 3. 78-66. First shot. Pasok. Pasok. Racket. Pasok din. Pinakalan nyo. Ayun na. Yes. Ayun na. Gamit De La oras. Cruz. No good. Nano ni Bersabal. Ula, foul. Foul number 8. Next game. Everybody is excited. Mabilis na. Go hard. Two shot. Right. Take your time. 15 Last seconds 1 lang. minute. Gamit oras. Ano pala? Minute pala. Ayun na. 10 to shoot. Unang tira. Ito. Score. 84. Ayun na. Vargas. Kanino, pinato na. Bersabal. Easy 2 points. Ranet pass to Ligafi. 1 minute and 30 seconds. Ayun na. Bersabal. Pinato na. Kanino? De La Cruz pass to Morata. Morata for 3. Sablay. Puro kasi pambababae. Ayun na. Pinato na. Kanino? Morata. 1 minute and 10 seconds. Ayun na. Hey, crossover move. On the ball pass to Vargas. Last 1 minute. Vargas. Ayun na. Sabi. Ayun na. Ayun na. No good. Negapi. Negapi. No good. No good. Ayun na. Morata. Morata. No good. Huwag na kayo mag-foul. Vargas. Highlights! Wala na.